بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله سنقوم بقراءة الاختبار 2010. سنقوم مع بعض بقراءة هذا النص الموضوع الأول، ونقوم بشرح الكلمات الصعبة في هذه المرة، وفي المرة الأخرى نقرأ عليكم الأسئلة ونجاوب مع بعض. إذن عندنا اختبار في مادة اللغة الفرنسية، شعب تجريبية، اقتصاد، رياضيات وتقنية الرياض، المدة 2.5 ساعات. إذن aujourd'hui, يعني اليوم, rares sont les scientifiques qui doutent encore du réchauffement de l'atmosphère. اليوم نادرا ما العلماء يشكون أيضا encore du réchauffement de l'atmosphère. Le réchauffement يعني ارتفاع درجة الحرارة الطبقة الهوائية. La plupart معظما pense que le processus s'accélère، يعني يظنون أن المنظومة تاكسيلير يعني تزداد ترتفع، et que ses conséquences يعني النتائج sont inquiétantes، نتائجها تكون conséquences sont inquiétantes يعني مقلقة. l'eau des océans يعني ماء المحيطات se réchauffe تسخن. les glaciers fondent يعني les glaciers نقصد بهم الكتل الجليدية تنصهر تذوب. le niveau des mers s'élève وبذلك مستوى المياه ترتفع. et les zones littorales habitées pourraient être inondées، والمناطق المحيطة بها ممكن أن inondée نقصد بها أنها تكون عندها فيضان تفيض. les régions agricoles المناطق الزراعية vont se déplacer تنتقل المناطق الزراعية. les fluctuations du climat les fluctuations نقصد بها التغيرات المستمرة للمناخ vont s'amplifier يعني تضخم أكثر، ونتائجها pour conséquence des tempêtes plus violentes عواصف أكثر قوة. à ces périls النتائج هذه السلبية s'ajoute des menaces cachées يعني تزداد s'ajoute يعني تضيف des menaces à cacher نقصد بها المناس التهديدات المختفية. mais tout aussi inquiétante ولكنها مقلقة. les modèles informatiques prédisent que يعني الوسائل الإعلام الآلي والتعليمية que le réchauffement هذا ارتفاع الحرارة de notre planète هي الأرض نقص بها et les autres altérations climatiques والتغيرات الأخرى المناخية augmente تزداد ماذا l'incidence et la répartition de plusieurs graves maladies تنجم عنها أكثر أمراض صعبة وخطيرة. ces prévisions semblent déjà se confirmer. un réchauffement de l'atmosphère ارتفاع درجة الحرارة في الهواء a plusieurs conséquences لديه نتائج كثيرة. directement مباشرة il entraîne des vagues de chaleur plus fortes يعني ينجم منه ارتفاع درجة الحرارة كثيرة. et les soirées ne pourraient plus apporter leur lot de fraîcheur bénéfique يعني الأمسيات في الأمسيات لا تتمكن من إعطاء الهواء البارد la fraîcheur bénéfique نقصد بها على لديها فائدة. cette évolution هذا التطور vers une diminution du rafraîchissement évolution تطور نحو نقص البرودة الليلية du rafraîchissement nocturne rafraîchir nocturne le rafraîchissement nocturne paraît يظهر malheureusement حقيقة vraisemblable. l'atmosphère se réchauffe inégalement يعني الهواء يسخن بغير inégalement يسمونه un réchauffement a plusieurs conséquences. Directement, il entraîne des vagues de chaleur plus fortes et les soirées ne pourraient plus apporter leur lot de fraîcheur bénéfique.
Cette évolution vers une diminution du rafraîchissement nocturne paraît malheureusement vraisemblable. يعني شبه حقيقي. L'atmosphère se réchauffe inégalement et les pointes du réchauffement sont maximales. يعني القمم تاع السخونة هذه تكون في قمة. أين؟ في الليل, la nuit. أما في الشتاء, en hiver, il y a des latitudes supérieures à 50 degrés. Une élévation de température prolongée peut en outre augmenter la formation de brouillard. وهذه تنجم عنها la formation de brouillard, يعني تشكل الضباب et la dispersion des allergènes. واختفاء les allergènes هما الحساسيات, عبارة عن حساسيات يعني دقائق صغيرة. Des conséquences respiratoires sont associées à ces deux effets. يعني النتائج التنفسية تكون مرتبطة بهذه الأفعال. Le réchauffement de la planète perturbe le bien-être de l'homme. طبيعة الحال هذه الظاهرة تقلق الإنسان, bien que de manière moins directe. En amplifiant la fréquence et l'intensité des inondations, تضخيم شدة الفيضانات la sécheresse يعني الجفاف, en renforçant les oscillations du climat. L'atmosphère s'est réchauffée au cours du siècle précédent, في القرن الماضي. Les sécheresses ont persisté plus longuement dans les zones arides. والجفاف مس وفي المناطق les zones arides, في المناطق القاحلة. Et en contrepoint, les fortes précipitations sont maintenant plus fréquentes. Ces fortes fluctuations اللي هضرنا عليها منذ قبل, fluctuations التغيرات المستمرة, cause noyade et famine. noyade يعني الغرق, لأنهم عندما ترتفع المياه يؤدي الغرق, ولي famine يعني المجاعة, tout en favorisant l'émergence, la réapparition, تقريبا نفس المعنى, ظهور, et la diffusion des maladies infectieuses, وظهور الأمراض أيضا البكتيرية يعني infectieuses. L'ouverture de cette boîte de Pandore est particulièrement inquiétante. Une maladie infectieuse est un génie maléfique, يعني مضرة, très difficile à remettre dans sa beauté. La maladie infectieuse tue, تقتل مباشرة, immédiatement, moins qu'une forte inondation ou une sécheresse prolongée. إذن هذه المرض هذا يقتل أكثر من الفيضانات والجفاف. Mais quand elle s'est établie dans une communauté, لما تستقر في منطقة, son éradication يعني تنحيتها يكون صعب. Son éradication est souvent difficile, donc elle se propage. إذن فلذلك تنتشر. Les inondations et les sécheresses associées à des changements climatiques ont d'autres conséquences. نتائج أخرى. Elles détruisent souvent les récoltes, يعني elles détruisent يعني تخسر عادة المحصول. Et quand ce n'est pas le cas, عندما يكون n'est pas le cas, elles sont plus facilement infectées par des insectes nuisibles أو إذا لم تفسد المحاصيل فإنها ستصاب بحشرات مضرة, les insectes nuisibles ou étouffés par les mauvaises herbes ou bien les mauvaises herbes, يعني الحشائش المضرة, réduisant ainsi les réserves de nourriture et aggravant la malnutrition. وبذلك تصيب بنقص التغذية. إلى اللقاء. إذن إن شاء الله. إذن في فيديو جديد بإذن الله مرة مقبلة سنقرأ عليكم الأسئلة ونحاول نجاوب مع بعض. إذن في أمان الله وإلى اللقاء.